I welcome you all with the greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indeed, today is the momentous occasion where to the medical students we will hand over power in the form of white coat and ultimately gear them for the bearing responsibility of being a compassionate and empathetic doctor. So today's ceremony is white coat ceremony. And this 2023 batch, students, indeed you are very lucky. You ask me why you are lucky? Because for this ceremony, you have not only 1 star, 2 star or 3 star, but indeed a galaxy of a star here on the stage for white coat ceremony. Here since 2012, I haven't seen the stage where a minister is there, where a founding chairman is there, where the chairman is there, a dynamic dean is there, and our hardworking CEO, medical superintendent, medical director, and all the team which is present over here. This is indeed a momentous occasion. And you people are lucky to have such a visionary person amongst you. If you remember in 1969, when ISRO was carrying the rockets on bicycle and bullock carts, to the 2023 when we landed on far side of the moon, which no country did in the history of mankind. This was the vision of Vikram Sarabhai and Honorable late Dr. APJ Abdul Kalam. So I consider what the Vikram Sarabhai and APJ Abdul Kalam did for the space expedition, Maulana Ghulam Wastani Sahab did in the field of education. As we are running short of time, now we move ahead in this program, and as per our culture, we start all of our programs with recitation of holy verses of Quran. For this, I invite our medical student who is also Hafiz. I request Hanzila Wastanvi to recite holy verses of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
MashaAllah and Jazakallah khair. After this, I request our chairman, Maulana Huzaifa Wastanwi Sahab, to felicitate our founding chairman, Maulana Ghulam Muhammad Wastanwi Sahab. Jazakallah khair. After this, I request Maulana Huzaifa Wastanwi Sahab to felicitate the Honorable MLA Narayanji Kuche Sahab. After this, thank you. I request our dynamic Dean Dr. Azhar Ahmed Siddiqui sir to felicitate our chairman Maulana Huzaifa Wastanwi Sahab. Now I request Maulana Huzaifa Wastanwi Sahab and our CEO Dr. Ilyas sir to felicitate dynamic Mr. Akhlaq Sahab. After this, I request Dr. Azhar Ahmed Siddiqui sir. I request our chairman to felicitate our honorable guest Maulana Binyamin Sahab with a floral bouquet. And I also request our founding chairman Maulana Ghulam Muhammad Wastanwi Sahab to join in. And more beautiful than the flowers are the words. So we felicitate and congratulate all of our guests with Ahlan wa Sahlan Marhaba. We congratulate you. After this, we'll move ahead in this program. For introduction to college, I request our Dean, Dr. Azhar Ahmed Siddiqui sir, to enlighten us with his words of wisdom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Honorable Founder Chairman Maulana Ghulam Muhammad Wastanwi Sahab, national figure and a very renowned international personality. MLA Kuche Sahab, our Chairman Huzaifa Sahab, all the guests on the dais, off the dais, colleagues, and most importantly, my dear students. It is indeed a very proud moment to stand here and share the dais with such eminent personalities from different fields. कुछ थोड़े बातें पुराने उसमें ले जाना चाहूँगा मौलाना साहब को भी। आज से ठीक 10 साल पहले ये कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ था। 2012 से हमारी कोशिश थी, 13 में हमको फर्स्ट बैच मिली थी और एक हफ्ता अगर और हो जाता तो एग्जैक्ट 10 साल हो जाते 25 सितंबर को जो हमारी फर्स्ट बैच यहाँ पर आई थी। अभी मौलाना साहब के
देखते ही देखते टाइम इतना फास्ट गुजर गया है कि पता ही नहीं चला कि कब 10 साल कंप्लीट हो गए। आप लोग तो नए हैं, आपके लिए फर्स्ट टाइम एंट्री है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर पहले से हैं, कभी कभी हमको भी सरप्राइज होता है कि आज हमको आके मौलाना के साथ बैठ के 10 साल हो गए। आज से ठीक 10 साल पहले जो हमारी बैच थी 2013 की, उस वक्त हम सबके लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। मौलाना साहब को उस वक्त काफ़ी इमोशनल हो गए थे कि उनका जो एक ख्वाब था कि एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, वो पूरा हुआ था। हम लोग जानते हैं कि आज अपने इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली मौलाना से काफ़ी स्ट्रांग होंगे, लेकिन कितने लोगों के मेडिकल कॉलेजेस है ये हमको मालूम है। तो ये जो एक मदरसे के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन देने का जो एक ख्वाब मौलाना का था, जब ये ख्वाब शुरू हुआ उसी वक्त कई लोगों ने शायद सोचा होगा कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो बोलते एक बार कमिटमेंट हो गया किसी का, और एक बार अगर किसी ने दिल से उसको कोशिश किया तो अल्लाह ताला खुद ऐसे असबाब बनाता है कि वो कॉलेज का फिर रास्ता खुल जाता है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है मौलाना को ये बताते हुए कि अपने कॉलेज से अब तक 5 बैचेस यानी कि 500 डॉक्टर्स MBBS बन के निकल चुके हैं, और हमारी एक बैच अभी इंटर्नशिप चालू है, और ये बैच मिला कि आज हमारे कैंपस में तकरीबन 650 MBBS स्टूडेंट्स हैं, और इसके साथ में हमारे अभी मोर देन 100 PG स्टूडेंट्स भी हो गए, जिसमें से एक बैच हमारी MD करके यहाँ से चले गई है, और अभी हमारे पास 3 बैचेस और हैं MD कर रहे हैं। 30 स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट 30, और इंशाल्लाह अभी हम जो अप्लाई कर रहे हैं पर ईयर तो अभी 120 हो गए, 120 हो गए, 30 पास होके चले गए, अभी 90 हमारे पास है, और इंशाल्लाह अब ये साल हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये 30 का फिगर हो सकता है 60 या 70 हो जाए इंशाल्लाह। कमिंग बैक टू टुडेज फंक्शन, और एक और चीज़ जो हमारे, क्योंकि मैं वेलकम कर रहा हूँ इसलिए मौलाना का वेलकम हुआ है, हमारे MLA साहब हमारे हर फोन कॉल पर यहाँ मौजूद रहते हैं, तो हम आपको दिल से वेलकम करते हैं सर, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप हमेशा भी हमारे साथ रहे। हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता है जहाँ नारायण कुचे साहब हमारे साथ प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो ये MLA साहब का बड़प्पन है कि एक फ़ोन कॉल पे वो कहीं भी रहो, चाहे मुंबई में रहो, औरंगाबाद में रहो या बदनापुर में रहो, वो जितना कम टाइम में पहुँच सकते पहुँच जाते हैं। आई ऑल्सो वांट टू वेलकम आवर डायनामिक चेयरमैन मौलाना हुदैफा साहब, मौलाना वस्तानी साहब ने जो एक काम शुरू किया है, हुदैफा साहब उस पर कदम से कदम मिला के आगे जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसको और आगे ले जाएंगे, हमारे आपसे उम्मीद है, और आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह उस सबको पूरा करने में आपको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। कमिंग बैक टू टुडेज फंक्शन, टुडे वी हैड ए व्हाइट कोट सेरेमनी फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज से आप लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंटर होने जा रहे हैं। ये व्हाइट कोट मतलब सिर्फ 100, 150, 200, 500, 1000 रुपये का एप्रॉन नहीं है, ये एक ऐसा कोर्ट है जिसके साथ साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेना है। जब आप यहाँ पर आए, एडमिशन हुआ है, तो ये सिर्फ एक स्टेप हुई है आपकी। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको MBBS कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेंगे आपका PG, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो जो करना चाहते हैं वो सुपर स्पेशलिटी बनेंगे, और उसके बाद फिर लाइफ लॉन्ग आपको ये कोर्ट या डॉक्टर बन के रहना है। तो ये कोर्ट मतलब खाली व्हाइट कोट सेरेमनी इज नॉट एज फॉर्मेलिटी, ये आपको अंदर से फील होना चाहिए कि ये कोई भी नहीं पहन सकता है। जो भी लोग पहनते हैं इसके लिए, उसके लिए काफ़ी मेहनत करना उनको पड़ती है। तो आप लोग काफ़ी लकी है जो आज हमारे इस सेरेमनी में आप लोगों को अपने दुआओं के साथ मौलाना वस्तानी साहब और मौलाना हुदैफा साहब, कुचे साहब और बाकी सब गेस्ट मिलके आपको ये व्हाइट कोट सेरेमनी दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आने वाली है साथ में, इसको आप अच्छे से निभाएंगे इंशाल्लाह। बहुत कम लोगों ने बोले, इरादा नहीं है क्या? आप लोगों को अब ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पर आए, जितने भी हमने मेहनत की है, जो पेरेंट्स यहाँ बैठे, मैं खासतौर पर उनको मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाया है। और हमारे कॉलेज के बारे में, ये कॉलेज ऑलरेडी कई एकेडमिक एक्टिविटीज़ में आगे जा चुका है। हमारे पास के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिए हैं। हमारे पास अभी जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं इंटर कॉलेज,
लिस्ट मेरे पास पूरी लंबी है, मैं उतनी लंबी पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हर कंपटीशन में हमारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं स्टैंड होते हैं। कई बार फर्स्ट प्राइज हमको मिलता है, कई बार सेकंड मिलता है, कभी थर्ड मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड के नीचे बहुत रेयरली हम आए होंगे, जितने भी बाकी कॉलेज के साथ हमारे कॉम्पिटिशन आए। तो उम्मीद है कि आप लोग भी ये बैच की यही जो हमारे जो यहाँ पे शुरू हुआ है, इसको आप भी आगे निभाएंगे जरूर। हॉस्पिटल के जो डाटा हमारा है, आई थिंक मैडम वो पॉइंट कवर कर लेंगे। इशरत मैडम ये हॉस्पिटल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, मैडम के पास पूरा डाटा होगा, कितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मैं सिर्फ शॉर्टकट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पेशेंट्स पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गए हैं। सिर्फ नंबर नहीं बढ़ा है मौलाना, क्वालिटी भी बढ़ी है। जो ऑपरेशंस के लिए हम पेशेंट पहले घाटी हॉस्पिटल रेफर करते थे, वो अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे पास हो रहे हैं और कई लोग हमारे इस बारे में गवाह हैं। ठीक, हमारे पास औरंगाबाद से भी पेशेंट रेफर होके आते हैं। हम लोगों को फोन आता है औरंगाबाद में कि ये पेशेंट आईसीयू में है, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके पास वेंटिलेटर आईसीयू खाली है क्या? फिर हम जब बोलते हैं हमारे पास खाली है, तो वो पेशेंट औरंगाबाद से यहाँ रेफर होके आता है। क्योंकि आप सब जानते हैं क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास मौलाना वस्तामी साहब की ख्वाहिश के हिसाब से एवरीथिंग इज फ्री। ये बहुत रेयर चीज़ है, बहुत रेयर चीज़ है। आप बहुत सारे लोग, आप लोग नए हैं, आपको तो आइडिया है कि नहीं पता नहीं, हमारे कॉलेज में बिलिंग काउंटर नहीं है। बहुत रेयर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है जो हमको थोड़ा बहुत मिनिमम चार्ज पे करना पड़ सकता है आगे। फिलहाल हमारे पास आईसीयू के चार्जेस, पेशेंट के स्टेइंग चार्जेस, ऑपरेशन चार्जेस, मैक्सिमम दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें टोटली फ्री है। तो इसीलिए हमारे पास पेशेंट्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़ गई है। बड़े बड़े ऑपरेशन अपने पास हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से इंशाल्लाह आगे भी ये चलता रहेगा। बोलने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वक्त की कमी है, इशारे आ रहे हैं कि वक्त कम है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ज़्यादा ना खींचते हुए यहाँ पे ख़त्म करूँगा, ये उम्मीद के साथ कि आप लोग जो आज यहाँ पर आपका पहला कदम माना जाएगा, इसको आप पूरी तरह से निभाएंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, और आपको जितना डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो आप करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके कैरियर में होना चाहिए यहाँ से आगे, वो है अटेंडेंस। और जो टीचर्स आपको सिखा रहे हैं वो आपको सीखना चाहिए। जब आप लोग लेक्चर में आते हैं तो हमारे पास जो भी लेक्चरर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ आते हैं, पूरी तैयारी करके आते हैं। 1 घंटा पढ़ाने के लिए हम लोग कई घंटे तैयारी करके आते हैं उसके लिए। तो आप लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए। अपनी अटेंडेंस मेंटेन करिए। और ये अपना एकलौता एक महाराष्ट्र का माइनॉरिटी कॉलेज है, तो माइनॉरिटी कॉलेज के अपने अलग फ़ायदे हैं। आप लोगों को बहुत सारों को एडमिशन इसलिए मिला है कि बिकॉज यू आर इन माइनॉरिटी। मोस्ट ऑफ यू कुड नॉट हैव गॉट एडमिशन इन द अदर कॉलेजेस, मे बी सम ऑफ यू मे हैव गॉट एडमिशन, मे वुड हैव गॉट एडमिशन। तो ये भी हमारे माइनॉरिटी कॉलेज है, इसके अपने कुछ अलग थोड़े से एडिशनल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे हम MBBS नहीं कराना चाह रहे, MBBS के साथ आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाह रहे हैं। हमारे हुज़ैफा साहब ने आपसे जब इंटरेक्शन किए थे तो उनका यही पॉइंट था कि अच्छे इंसान बनिए। डॉक्टर्स बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन हमको अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंसान बन के जाना है। जब भी बाहर आप कहीं जाएंगे तो बोलना चाहिए लोगों ने, अरे ये कहाँ से पढ़ा है, मैं सलारी अच्छा आदमी होगा। डॉक्टर तो अच्छा होगा ही, साथ में अच्छा नेक इंसान भी होगा। तो ये भी आपको कोशिश करना है, तो इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसके आगे अभी आप बात को ख़त्म करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने हमको भी बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर सर। अब इसके बाद नाउ आई रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड इशरत मैम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, टू enlighten us about work done in clinical field and hospital. Assalamualaikum and good morning, respected founder chairman Maulana Ghulam Mohammad Bastami Sahab, our chairman Maulana Huzaifa Sahab, our MLA Sahab, and other guests and the guests on the dais and off the dais. मुझे एक्सक्यूज करना अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ आज। कल से जब मौलाना आए हैं, मतलब कुछ बात करने के लिए नहीं, उनको देखकर इतना अच्छा लग रहा है। मैं ये सब आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये एक छोटी चीज़ नहीं है जो आज हमने अचीव किया है, जो मौलाना ने अचीव किया है।
जब मैं MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने डायरेक्टली यहाँ ज्वाइन किया, और उसके बाद जो हम सर्विस दे रहे हैं, जो मौलाना का एम है कि सर्व ह्यूमैनिटी, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये लोगों बहुत लोग हर जगह लगाते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम रियलिटी में कर रहे हैं. दिस इज जस्ट बिकॉज आवर फाउंडर चेयरमैन मौलाना मोहम्मद गुलाम बस्तानवी साहब, उनका विजन, उनका एम. लास्ट स्पीच में ही मौलाना हुज़ैफा बस्तानवी साहब ने बताया था कि नियत का अमल का दारोमदार नियतों पर है, और ये एकदम 100% ट्रू बात है, क्योंकि ये हमारी हदीस भी है. जो मौलाना की नीयत है कि टू सर्व ह्यूमैनिटी, ये इतना इमोशनल भी मैं इसलिए हो रही हूँ कि मैं भी वो पेशेंट के साथ काम करती हूँ. मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, जब मैं एकदम गरीब पेशेंट को जब हम सर्व करते हैं विदाउट मनी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम एक पैसा नहीं लेते हैं पेशेंट से, और हमारे पास ये मदद खुद ब खुद आती जाती है, जस्ट बिकॉज क्यों, हमारे साथ हमारे बड़ों की दुआएं हैं, हमारे मौलाना फाउंडर चेयरमैन जो है उनकी नीयत है, जो और उनकी नीयतों को हम कंप्लीट कर रहे हैं. और हम देखते हैं कि अब जब हम एज ए MSP में जब काम कर रहे हैं, जब हम चाहते हैं कि हमको कोई नई चीज़ मिले, हम कोई नई चीज़ लेना चाह रहे हैं, हमको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो इमीडिएटली 2-3 डेज में अपने आप पॉसिबल होती जाती है. दिस इज़ जस्ट बिकॉज अपनी नीयत अच्छी है. तो आप लोग जब अभी यहाँ पर नए आज ज्वाइन किए हो, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसे पेशेंट, ऐसा आपको टीचिंग स्टाफ मिलना, मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल है. चाहे वो महाराष्ट्र हो, मैं कर्नाटका से हूँ, चाहे वो कोई भी हो, इंडिया का कोई भी कॉलेज हो, हम हमारी टीचिंग पे भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना हम अपने पेशेंट्स की केयर पर ध्यान देते हैं. तो आज आपको एक तो है कि आप बहुत लकी हो, जैसे सर ने बताया कि आपके व्हाइट कोट सेरेमनी में हमारे फाउंडर चेयरमैन आए हैं, जो हमारे पास बहुत दिनों बाद आए हैं, जो हमेशा पहले हर सेरेमनी में हुआ करते थे, लेकिन उनकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो हमारे पास बहुत दिन बाद आए हैं. इसलिए आप एक तो बहुत ज़्यादा लकी हो, आप उनकी बातों को सुनोगे. और अब मैं चाहती हूँ कि आप उनसे, मौलाना हुज़ैफा साहब से, सबसे आप ये सीख लें कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर जो पेशेंट को ट्रीट करे वो नहीं बनना है. पेशेंट को ट्रीट करते हुए उसकी प्रॉब्लम्स को समझें, उसका जो भी उसके लिए हम अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा इंसान बने, खिदमत खल्क, टू सर्व ह्यूमैनिटी, क्योंकि हमारा लोगो ही यही है, IMS साहब का जो लोगो है यही है. तो आप जब जाए तो कोई आपको पूछने से पहले ही बोले कि अरे ये तो IMS साहब का ही लग रहा है, जो जैसे बात कर रहा है, जैसे पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, वैसा. मैं बताना चाह रही थी हॉस्पिटल के बारे में, लेकिन मैं पहले स्टार्ट नहीं किया. हमारा हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी हमारे पेशेंट्स बढ़ चुके हैं. हमारा पहले 500 बेडेड हॉस्पिटल था, फिर हमने 730 बेडेड किया, फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 870 बेडेड हॉस्पिटल चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और हमारी रोज़ की OPD है, हमारे मोर देन 1000 हम रोज़ OPD क्रॉस करते हैं. तो हम 9 to 4 के OPD चलाते हैं, तो हमारी मोर देन 1000 क्रॉस होती है. और इमरजेंसी में हमारे ऑलमोस्ट 70 to 80 पेशेंट्स एवरी डे रहते हैं. और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी IPD जो है, पहले हमारी 200-300 हुआ करती थी, अभी हम ऑलमोस्ट 500 क्रॉस कर रहे हैं, जो बहुत मुसर्रत बात है. और हमारे पास आज हर सर्जरी होने लगी है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो है कि सर्जरी हर जगह होती है, सर्जरी हर मेडिकल कॉलेज को, हर हॉस्पिटल को करना ज़रूरी है, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम पूरी एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं, दैट टू हम लोग विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब हम पेशेंट से कुछ नहीं लेते हैं. ये रियलिटी है, और ऐसी रियलिटी पॉसिबल होना इट्स इम्पॉसिबल, बट बिकॉज ऑफ द मौलाना एंड बिकॉज ऑफ द अल्लाह की मदद हम लोग ये सब कर रहे हैं. आज हमारे पास, अगर हम जनरल सर्जरी से स्टार्ट करें, तो जनरल सर्जरी में हमारे पास लैप्रोस्कोपी से लेकर हर कैंसर सर्जरी हो रही है. यूरोलॉजी में हम ऑलमोस्ट एवरी सर्जरी वी आर डूइंग. गायनेकोलॉजी में हम लोग लैप्रोस्कोपी, मतलब जो भी प्रोसीजर आप लोग बुक्स में पढ़ेंगे फ्यूचर में भी, एनी प्रोसीजर जो रेयरली भी होता है करके पढ़ेंगे, वो सब के सब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं. हमारी मेडिसिन की 150 बेडेड वार्ड है, और उसमें हमारी ऑलमोस्ट 80 to 90% बेड ऑक्यूपेंसी मीन्स ऑल द वार्ड में रहती है. सर्जरी इस डिपार्टमेंट में तो फुल ही रहता है, अदर देन सर्जरी, चाहे वो साइकेट्री हो, चाहे वो स्किन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेडिसिन डिपार्टमेंट हो या पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हो.
एवरीवेयर हमारी IPD अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट 70 to 80% रहती है। सिर्फ इसकी यही वजह है कि हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबके सब हम सब मिलजुल कर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये कॉलेज आज जो है और जो आज जो मौलाना ने जो स्टार्ट किया था, आज जो है वो इससे अच्छा आगे और जाएंगे, हम और लोगों की खूब खिदमत कर सकें। दिस इज जस्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, एक एम रखते हुए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जज़ाकल्लाह। After that, I request Narayanji Kushe sir to enlighten us with his words of wisdom. आज के फर्स्ट ईयर के एडमिशन के प्रोग्राम में आए हुए हमारे इस देश में जिसका नाम चलता है, हम तो मेरी और उनकी पहचान तो 5 साल पहले हुई, 6 साल पहले। ऐसे गुलाम मुस्ताफी साहब जिन्होंने बदनापुर में बड़ा जालने जिले में नाम किया और एक बड़ा मेडिकल कॉलेज हमारे लिए नियुक्त किया है गरीबों के लिए। ऐसे हमारे मौलाना जी, उनके बेटे मौलाना हुसैन जी उस्तानी जी, डॉक्टर इलियास सर जी, प्राचार्य अजहर सर, अखलाक जी, सैयद अम्बोरे डॉक्टर काजी सर, मौलाना बी अमीन, डॉक्टर एस मैडम, हैदर सर, हमारे इलियास पटेल, अफसर पटेल और सामने उपस्थित सर्व प्राचार्य, टीचर, विद्यार्थी, फर्स्ट इयरचे सर्व विद्यार्थी आणि ज्या ह्या कॉलेजमध्ये सेवा देण्यासाठी उपस्थित असलेले सर्व प्राध्यापक, प्रोफेसर आणि ज्येष्ठ, खरं म्हणजे मी पहिल्यांदा मराठी जमते ना जोरात, पहिल्यांदा मी बदनापूरचा आमदार म्हणून मौलानाजीला मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो। मला गर्व आहे मौलानाजीवर की अक्कलकुळाला राहणारा माणूस माझ्या एखाद्या बदनापूर तालुक्यामध्ये एक मेडिकल कॉलेज उभा करतो आणि गरिबांना शेवटचा माणूस जो शिक्षणापासून वंचित नाही राहिला पाहिजे आणि गरिबांना गरीब पेशंट आलेला, जसं आयुब शेखनं पहिल्यांदा जमिनीसाठी प्रयत्न केले, त्यांच्या वडिलांनी असेल, हैदर शेख असतील, वरुडीच्या सर्वांनी, आणि एक कॉलेज उभा करण्यासाठी जी काय ताकद या वरुडीवाल्यांनी दिली आणि त्याचं उत्तम उदाहरण जर असेल तर मौलानाजींनी या बदनापूरमध्ये एक चांगलं कॉलेज उभा करून आज जालना जिल्ह्यात नव्हे तर मराठवाड्यात नंबर 1चं कॉलेज म्हणायला काही वेळ लागणार नाही। पेशंटच्या बाबतीत विचार जर केला तर फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी, माझी मुलगी इथून डॉक्टर झाली, मी ध्यानात ठेवतो, फर्स्ट इयरची तुम्हाला सांगतो, मौलानाजींनी सांगितलं होतं बेटी डॉक्टर हो जाईल, ती डॉक्टर झाली आणि फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी तुम्ही इथले जे लेक्चरर आहे पूर्णपणे अटेंडेड करायचे, काही डाऊट असेल तर 100% लेक्चरला विचारा, प्राध्यापकाला विचारा आणि अगदी चांगले आपल्या गावरान चांगले मास्तर गावरान भाषेत सांगायचं त्याच्यामुळं मनात काही डाऊट नाही ठेवायचं, पण अभ्यास करायचा। ज्या आई वडिलांनी तुम्हाला इडं पाठवली, काही पालक पण बसले की आपला विद्यार्थी, आपला मुलगा आणि संस्थेवाल्यालाही वाटतंय, मौलानाजीला वाटतंय, त्यांच्या मुलालाही वाटतंय, त्यांचा नातूही MBBS ला फर्स्ट इयरला येतात, त्यांनाही वाटतं की आपल्या संस्थेचं, आपल्या कॉलेजचं नाव व्हा, तसं आपल्या आई वडिलांनी ज्या अपेक्षांनी आपल्याला मेडिकल मध्ये शिकण्यासाठी पाठवलं
ते आई वडिलांनाही वाटलं पाहिजे आपला मुलगा डॉक्टर होऊन लोकांची सेवा करण्यासाठी महाराष्ट्रभर नव्हे तर देशामध्ये या कॉलेजचं नाव निघलं पाहिजे, असं आपण शिक्षण घेतलं पाहिजे. याच्यात पुढे मला शंका वाटत. पण तुमच्यासारख्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. प्राचार्य सरांनी सांगितलंय की पूर्णपणे अटेंडन्स असली पाहिजे. आपली 100% हजेरी असली पाहिजे. मराठीत किंवा सांगतो, आपण जर हजेरी पूर्णपणे नसेल, मी मुलीला विचारत होतो, मी इथं राहून सुद्धा मुलीला हॉस्टेलमध्ये ठेवलं होतं. का ठेवलं की आपण इथं शिक्षण घेत असताना बापाचं आणि संस्थेवाल्याचं आहे, पण एखादा पेशंट जर दगावला, तुमच्यात कमी शिक्षणात राहिलं आणि आपल्या निष्काळजीपणामुळे आपल्या ज्ञानातून कमी भर पडल्यामुळं आणि तो जर काही झालं, त्याचं बाप आपल्या डोक्यावर लागत असतं, आई वडिलांना लागत असतं, इथल्या संस्था चालवताना तिथल्या शिक्षणाला लागतं. तर मग आपण हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे की आपण शिक्षणासाठी आलो आणि आपण पूर्ण ज्ञान घेतलं पाहिजे. आपल्या हातून आलेला रुग्ण चांगला झाला पाहिजे. कारण की देशामध्ये जेव्हा कोरोनाचं संकट आलं तेव्हा सगळं बंद होतं. मग मंदिर असेल, मस्जिद असेल, पण डॉक्टरचे दवाखाने सुरू होते. आणि डॉक्टर जर आपल्या देशातला चांगला नसता तर जगाच्या पाठीवर सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असलेला आपलं कंट्रोल कोरोना सारखं ताबडतोब आलं. याचं एकदम उदाहरण असेल तर तुमच्यासारखे डॉक्टर पुढे आले आणि मी प्रत्येक गावात म्हणून कंट्रोल झालं. आणि हे तुम्हीच करणार आहे पुढं. जेव्हा जेव्हा देशावर संकट येईल तेव्हा तेव्हा तुमच्यासारखा डॉक्टर पुढे जेव्हा येतोय. एक लस किती दिवसात बनली या देशामध्ये? तुमच्यासारखेच होते ना. म्हणून मोदीजी सारख्यानं तर लस आणण्याचं काम तर केलंय, पण सगळं ज्ञान तर तुमच्यासारख्या डॉक्टरांचंच होतं. आता तुमचं फर्स्ट इयर आहे, तुम्ही डॉक्टर होणार, इथं पीजी पण येता आणि इथले लेक्चरर खूप चांगले आहे. आणखी मी काही यांना वशिल्यानं बोलत नाही, माझी मुलगी सांगते. म्हणजे मुलीला काय कोणालाही मदत केली असं सांगा, कोणालाही सांगा. मी कधी बोललोच नाही. बोला है कभी भाई कभी आया है बच्ची के बारे में? मॅडम तो है. हे कशामुळे सांगितलंय तुम्हाला की स्वतः अभ्यास पुढे जायचं असेल. आणि इथली ओपीडी बघा, तुम्हाला मी सांगितली पाहिजे. मला आता प्राचार्य सरांनी दिली 2012 मध्ये ओपीडी सुरू झाली 1,26,958. आज 2023 मध्ये 2,40,700. बघा तुम्ही. त्याच्यानंतर कोरोनाच्या काळात 3,00,000 2022 मध्ये 21-22चं जर अवरेज जर काढलं तर 3,78,665. कोरोनामध्ये आपण म्हणतो ना, पण इथं कोरोनात मी स्वतः फिरत होतो. मी मुलांना विद्यार्थ्यांना सांगतो, कोरोनात सुद्धा हे डॉक्टर पुढे गेले पाहणारे हे आहेत आणि त्यांचे जोडीदार दुसरे पुढे बसले. पूर्ण कोरोनामध्ये पूर्णपणे काळजी घेतली पेशंट. जे जे अवेलेबल असेल ते देण्याचं काम आपण केले. सगळी मंडळी बसली. कशामुळे सांगतो तुम्हाला, आपण सगळे महाराष्ट्रातून आले असेल, देशातून आले असेल, गुजरातचे बरेच आले असते. इथं मला अनुभव आहे. विद्यार्थी आहे ना, गुजरातची आहे ना. हे कशामुळे सांगतो मी तुम्हाला की आपलं शिक्षण देणारी संस्था जर कॅपेबल असेल, ती देणारी संस्था जर कॅपेबल असेल, चांगली असेल, तिचा फायदा प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी घेतला पाहिजे. तो त्याचा फायदा आम्हाला 100% होतोय. याच्या पुढे मी हे कशामुळे सांगितलं तुम्हाला, मॅडमनी सांगितलंय, प्राचार्य सरांनी सांगितलं, ओपीडी वाढली, इथं ऑपरेशन असते, प्रत्येक गोष्टी आता काही नवीन टेक्नॉलॉजी पुढे यायला लागल्या. सुपरस्टी प्रमाणे हॉस्पिटलसाठी प्रत्येक गोष्ट ही चांगल्या पद्धतीने मिळू लागली. क्योंकि मौलाना जीचे
देशामध्ये राज्यामध्ये 5 कॉलेज, एक मेडिकल आहे, BMS, BU अतोद्वमे 5 मेडिकल. त्याच्यातलं आपण मी भाग्यवान या मतदारसंघाचा आमदार हूँ. मैं यहाँ से विधायक हूँ, इसका मुझे बहुत गर्व है कि मेरे नसीब में आपके जैसा कॉलेज यहाँ पे आपने शुरू किया. ये सबसे बड़ी बात है. म्हणजे बदनापूरला नावच नव्हतं का, फक्त बदनापूरला एसटी बस स्टँडच नव्हतं. तर कॉलेज मौलाना जिना कॉलेज आलं, हे सगळ्यात महत्वाचं होतं. कारण की मला पूर्ण याच्यातली पूर्ण परिस्थिती माहिती आहे. काही गोष्टी ना घडत असतात, बाहेरचे लोक येतात, डाळलं गुळलं करतात, तेव्हा मी राहतोय पाठीशी, माझंच हात असतं. काही विनाकारण त्रास देण्याचं काम सुद्धा, एखादा रुग्ण काही कारणामुळे काही जर झाला तर त्याला त्रास देण्याचं कामही डॉक्टरवरही कधी कधी हे होतात, प्रेशर येतं, वादविवाद होतात. त्याच्यामुळं केव्हाही कधी कधी काही नशिबानं काही गोष्टी घडतात. पण प्रत्येकाला वाटतंय डॉक्टर जबाबदारी, असं काही नाही. कारण की यांच्यातून कोणती हलगर्जीपणा होत नाही. झाली तर ते ताबडतोब सांगतात की इथं जा तुम्ही. पेशंटच्या बाबतीत काही अशा गोष्टी घडतात, त्यालाही विद्यार्थ्यांनी मी सांगतो तुमचं फर्स्ट इयर आहे, तुमचं आयुष्य आता घडविण्याचं स्वतःच्या हातात आहे. तुम्हाची मेहनत करणं तुमच्या हातात आहे. ज्ञान देण्याचं काम, शिक्षण देण्याचं काम ही संस्था इथले सर्व टीचर प्राचार्य करतीलच. पण आपण याची काळजी घेतली पाहिजे. मी मौलानाजीला, त्यांच्या मुलाला मनापासून अभिनंदन करतो, त्याला धन्यवाद देतो. बदनापूर तालुक्यामध्ये चांगलं कॉलेज, मेडिकल कॉलेज उभा करून इथल्या मराठवाड्यातल्या नव्हे तर जालना जिल्हा असेल, मराठवाडा असेल, काय काय आता औरंगाबादचे पेशंट यायला लागले, चिखलीगडचे पेशंट यायला लागले. ह्या प्रत्येक गोष्टीत इथे पेशंट यायला लागले आणि विद्यार्थी चांगलं घडविण्याचं काम ही संस्था करते. इथला प्रत्येक डॉक्टर झाला त्याचं आयुष्यामधून त्याची देशाची सेवाच होणार आहे. कोणत्याही रुग्णाला तुम्हाला सेवा करायची, त्या सेवेचं फलित पुण्यातून मिळेल, याच्या पुढेही मला शंका वाटत नाही. म्हणून मी तुम्हाला भविष्य काळाच्या शुभेच्छा देतो. आपण चांगला अभ्यास करून चांगले PG होईपर्यंत इथं चांगलं ज्ञान घ्यावा, हीच आपल्यातून अपेक्षा करतो. इथल्या प्राचार्यातून अशीच सेवा करू आणि मौलानाजीसाठी भगवंताच्या चरणी प्रार्थना करतो. त्यांचा जे आयुष्य आहे त्याला सुख आणि समृद्धीचं मिळावं. त्यांची ती तब्येतीची काळजी नेहमी करता सगळे लोक घेत असतात, दुआही करतात. आपणही प्रार्थना करतो की त्यांचं आयुष्य चांगलं राहावं, त्यांची तब्येत, जेवढं त्यांचं आयुष्य आम्हाला मिळेल ते आमच्यासाठी एक मार्गदर्शन होईल, आमच्यासाठी एक उत्साह होईल, ऊर्जा देणारा रहे. आपका जितना ही दिन रहेंगे हमारे लिए, आप अल्लाह के पास बताते हैं कि आप जितने ही दिन रहेंगे उतने दिन हमारे लिए आप पिताश्री जैसे मार्गदर्शन के एक बड़े गुरु के जैसे हमारे साथ रहेंगे. यही हम अल्लाह के साथ प्रार्थना करते हैं, भगवंत के चरणी प्रार्थना करते हैं आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. You spoke out of your heart. Thanks a lot. After this, I request our dynamic chairman, Maulana Huzaifa Wastani Sahab, to say a few words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन. आज का ये प्रोग्राम व्हाइट कोट सेरेमनी प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम, इसका मकसद ये है कि फर्स्ट ईयर के जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको वाइट कोट पहनाया जाए. ये वाइट कोट क्यों पहनाया जाता है? सबसे पहले तो इंसानी मुआशरा, ह्यूमन कम्युनिटी जो है वो सफ़ेद कलर को सबसे अच्छा कलर
اور سب سے بہتر اور سندر کلر سمجھتی ہے۔ سفید کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے اور اس ذمہ داری کو آپ کو نبھانا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی اوپر سفید کوٹ پہن لے مگر اس کے کام سفید نہ ہو۔ کوٹ سے زیادہ اس کا کام اور اس کا نیچر اور اس کا مائنڈ یہ وائٹ اور سفید ہونا زیادہ ضروری ہے۔ آج بھی دنیا میں انسانیت زندہ ہے۔ ہوتے ہیں کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف میکنگ منی کا کام کرتے ہیں، مگر ایسے بھی بہت سارے ڈاکٹر ہم نے دیکھے ہیں جو صرف انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتے پہلے میں علی گڑھ یونیورسٹی گیا، وہاں پر میڈیکل کالج ہے، ان کا بھی 150 کا انٹیک ہے اور پی جی کورس وغیرہ بھی ہے۔ تو وہاں پر جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاسپٹل میں بچوں کے لیے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اعظم، آپ ان کو ضرور ملیے۔ میں نے کہا بالکل، ہم لوگ بھی میڈیکل کالج چلاتے ہیں تو ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا۔ ڈاکٹر اعظم بالکل ینگ ہے، انڈر 30 ہوں گے۔ انہوں نے جب مجھے ہسپتال بتایا اور ان کی ہسٹری بتائی تو میں نے کہا کہ انسانیت دنیا میں آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بچوں کے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کارڈیاک ہے، اور وہ بھی بچوں کے لیے 2 کلو سے لے کر 5-7 کلو تک کے بچوں کے وہ وزن ہوتا ہے، ان کا ہارٹ کا، جن کو ہارٹ میں سوراخ ہوتا ہے، ہال ہوتا ہے، ان کا وہ آپریشن کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ 1 سال میں 1000 آپریشن کرتے ہیں، 1 سال میں 1000 آپریشن کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس آپریشن کے پیچھے چونکہ وہ گورنمنٹ کا کالج ہے، ہسپتال بھی گورنمنٹ کا ہے، کسی کے پاس سے کوئی 1 روپیہ لیا جاتا نہیں۔ جو آپریشن دوسری جگہ پر 5-5, 10-10 لاکھ روپے میں ہوتا ہے، وہ آپریشن ان کے یہاں فری ہوتا ہے۔ اور ان کے یہاں پر 300 ویٹنگ لسٹ ہوتے ہیں، 200, 250, 300 ویٹنگ لسٹ انہوں نے مجھے بتایا، اور کہا کہ آج تک کے پچھلے کئی سالوں میں کوئی آپریشن فیل نہیں ہوئے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں دلی میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھا جہاں پر مجھے بہت بڑا پیکیج ملتا تھا۔ آج بھی بہت سارے بمبئی اور دلی اور انڈیا کے، آؤٹ آف انڈیا کے بھی جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں وہ ان کو اپروچ کرتے ہیں، انہیں وہ ڈیمانڈ کر کے کہ آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو دیتے، آپ آؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا نیچر یہ ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے، کم ملیں گے تو چلے گا، لیکن میرے پاس آنے والا پیشنٹ غریب ہو اور وہ مفت میں علاج کر کر اچھا ہو کر جائے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر، اور ان سے میں نے کہا کہ آپ کو ہمارے میڈیکل کالج ضرور آنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ جب بھی بلائیں گے میں ضرور آؤں گا، لیکن یہ پروگرام چونکہ بالکل اچانک بنا، پکا نہیں تھا، لہذا ہم نے ان کو بلایا نہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ہم ان کو ضرور یہاں پر بلائیں گے، تو آپ حضرات بھی ان سے ملیں گے۔ تو اس طرح کے جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں وائٹ کوٹ سیریمنی کا صحیح حق ادا کرنے والے، کہ اس کو کہتے ہیں وائٹ ڈاکٹر، کہ بھئی اس کا کیریئر اور اس کی خدمت، اس کی سروس یہ حقیقت میں ہے۔ تو ہمیں بھی یہ نیت کرنی ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے انسانیت کی خدمت کریں، اس لیے کہ معاشرے میں بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور دن بدن ایک سے بڑھ کر ایک وائرس آ رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بڑی بڑی بیماریاں یہ آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کھانے کی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت زیادہ کیمیکلز یوز کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں 99%
اس میں کیمیکل یوز ہوتا ہے جو بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے. تو آدمی دکھنے میں اچھا لگتا ہے, آدمی کو کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے, مگر ساتھ ساتھ میں وہ اپنے پیٹ میں بیماریاں بھی لے کر جاتا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر یہ اب معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی. یعنی معاشرے کی سب سے پہلی ضرورت ہے ٹیچر, اور ٹیچر کے بعد سب سے بڑی ضرورت آج معاشرے کی بن گئی ہے ڈاکٹر. تو اچھے ڈاکٹر کی ہر جگہ پر ضرورت ہے. لہذا آپ کو یہ نیت کرنا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہیں تو اچھا ڈاکٹر بننا. جیسا کہ ہمارے کوچے صاحب نے کہا, ان کی بچی بھی ہمارے یہاں پر اسٹوڈنٹ رہی, اس نے MBBS کیا, لیکن سر نے کہا کہ کبھی اس نے کوئی بھی ایک لیکچر بھی مس نہیں کیا. جبکہ یہاں پر بڑے آدمی ہیں, ذمہ دار آدمی ہیں پورے ہمارے اس تعلقے کے, تو وہ کچھ بھی کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب بھی آپ کے والد صاحب کو, آپ کے پتا جی کو وہ یاد کرتی ہے تو ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ مجھے وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے وہاں پر پڑھائی کر کر مجھے بہت اچھا لگا. تو اس لیے ہمیں بچوں کو اس نیت کے ساتھ کہ آپ کو فل پریزنٹی کے ساتھ, اچھے کیریکٹر کے ساتھ, ٹیچر کی اور کالج کی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. اس لیے کہ میڈیکل ایجوکیشن بہت کاسٹلی ہے, بہت مہنگا ہے. لیکن ہمارے پاس 85% جو مائنورٹی سے آتے ہیں, وہ جو چیز آپ بہت بڑی قیمت میں کر سکتے ہیں باہر, وہ آپ کو صرف 10 سے 15% میں یہاں پر ہو رہا ہے. جبکہ وہی چیز آپ کرنے کے لیے جاؤ تو آپ کو اس سے 8-10% زیادہ, 80-90% زیادہ فیس پے کرنی پڑ سکتی ہے. تو بہرحال اس لیے آپ کو ایک اچھی اپورچونٹی ہے, آپ کے لیے اچھا چانس اور اچھا موقع ہے کہ آپ اچھے سے تعلیم حاصل کریں, اچھے انسان بنیں اور انسانیت اور ہیومینٹی کی آپ خدمت کریں. ہم بہت زیادہ آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ والد صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائے. یہ جو بھی کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہی کی اخلاص, آپ کی محنت اور آپ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ میڈیکل کالج کھڑا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میڈیکل کالج یا تو گورنمنٹ بنا سکتی ہے, یا میڈیکل کالج کوئی بڑا پولیٹیشین ہو وہ بنا سکتا ہے, یا میڈیکل کالج کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو وہ بنا سکتا ہے, کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ والد صاحب نے یہ ثابت کر کر بتایا کہ ایسا آدمی بھی میڈیکل کالج بنا سکتا ہے جس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہو. تو انسان اگر کھڑا ہوتا ہے اچھے ارادے, اچھے نیت کے ساتھ, تو میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ جڑتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. الحمدللہ بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ یہ کالج وجود میں آئی ہے. ایسا نہیں کہ جادو کی چھڑی بتائی اور کھڑی ہو گئی, اس کے پیچھے بہت محنت لگی ہے. اور آپ ان کو جو اتنی ساری والد صاحب کو آج بیماریاں ہیں, وہ بیماریاں ٹینشن کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اتنی فکر اوڑی کہ آپ پوری ہندوستان کے لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, اچھا انسان بنانے کی فکر لے کر چلتے ہیں. اس لیے ہمیشہ آپ ایک گولڈن ورڈ بولتے رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ میکنگ منی از ناٹ مائی جاب, میکنگ انسان از مائی جاب. کہ اچھا انسان بنانا یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اگر مجھے کوئی آدمی ایسا مل جائے وہ کہے کہ میں سیلری بھی دے دوں گا اور ہاسپٹل کا بھی خرچہ اٹھا لوں گا, تو میں بچے کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں دوں. لیکن چونکہ اتنا بڑا چلانا ہے تو اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے. تو اس وجہ سے کہا میں, ورنہ میں کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں. اگر مجھے کوئی ایسے آدمی مل جائے کہے کہ بھائی سب خرچہ ہم اٹھاتے ہیں, تو آگے میں بغیر پیسے کے بچوں کو پڑھاؤں گا. بہرحال تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اتنا اچھا موقع ملا ہے اور ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ ہم والد صاحب کی بات بھی سنیں گے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت اور صحت کے ساتھ ان کے سائے کو ہم پر تادر قائم فرمائے اور ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے. اس موقع پر ہم ڈاکٹر اظہر صاحب کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے کالج کو ڈیولپ کرنے کے لیے پورے اپنے افیٹ لگا رہے ہیں. ان کے ساتھ جتنے بھی ڈاکٹرز, پروفیسرز, اسسٹنٹ پروفیسرز اور دوسرا جو بھی ادر اسٹاف ہے وہ محنت کر رہا ہے. میں ان کا بھی بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں. ڈاکٹر الیاس صاحب اور ڈاکٹر عشرت میڈم, میں ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں. اسی طریقے سے ہمارے
قادری سر ماشاءاللہ وہ بھی ہسپتال سائٹ میں بہت محنت کرتے ہیں. ابھی جو رپورٹ آئی اس میں بتایا کہ پچھلے 10 سال میں تقریباً 29,20,000 OPD ہمارے یہاں پر ہوئی اور آپریشن تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ آپریشن ہمارے یہاں ہوئے ہیں. اور ہمارے یہاں پر الحمدللہ رجسٹریشن، انویسٹیگیشن، آپریشن سب فری ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی پیسہ لیا جاتا نہیں. کبھی کبھی والد صاحب کے سامنے ہم نے بات رکھی کہ ہاسپٹل کو اچھا ڈیولپ کرنا ہے تو 10 روپے ایٹ لیسٹ ہم فیس لے، کہا نہیں 10 پیسے بھی نہیں لینے. تو کہا کہ آئے لوگ اور وہ ان کی خدمت کریں، ہم وہ اچھے ہو کر جائیں، یہی ہماری سب سے بڑی کمائی ہے. تو ہمارے ہاسپٹل میں بغیر کسی مذہب کو دیکھے ہوئے پوری انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے. اور دور دور سے غریب لوگ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی سورسز نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے یہاں پر آ کر آپریشن کراتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ہاسپٹل سائٹ میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کوالٹی بھی مینٹین ہو رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اور اچھے انداز میں ہم اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اور مزید PG کورس یہاں پر لانے کی کوشش کریں گے اور اسپیشلٹی کے ساتھ سپر اسپیشلٹی کی طرف بھی ہم لوگ جانے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے خاطر خدمت کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہمارے فاؤنڈر چیئرمین مولانا غلام محمد وستانوی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ enlighten us with the words of wisdom. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین الی یوم الدین. حاضرین جلسہ اور نئے سال میں ہماری کالج میں ایڈمیشن لینے والے طلباء اور طالبات، سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو ویلکم کرتا ہوں، ان کو مرحبا کہتا ہوں اور ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ مستقبل کے بہترین ڈاکٹر بن کر نکلیں گے اور سماج اور سوسائٹی کی خدمت اور سیوا کریں گے. کریں گے. مولانا حذیفہ صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ بھئی میکنگ منی اٹ از ناٹ مائی جاب. پیسے بنانا یہ ہمارا کام نہیں، اور پیسے کسی مانگنا یہ بھی ہمارا جاب نہیں ہے. ہمارا مقصد انسانوں کی خدمت کرنا، ہمارا مقصد سماج کی بیماریوں کو دور کرنا، ہمارا مقصد غریبوں اور بیواؤں بے سہارا لوگوں کی بیماریوں پر ہاتھ رکھ دینا، یہ ہمارا جاب ہے، ہمارا کام ہے. پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، پیسہ آئے گا نہیں جائے گا، لیکن اصل انسانی ہمدردی ہے. جب تک ایک انسان دوسرے انسان کی ہمدردی نہیں کرتا وہاں تک وہ انسان نہیں کہلاتا. ہمدردی ایک غریب آدمی ہے، ایک پریشان حالات میں، وہ آپ کے ہسپتال میں آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کے جیب کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی دیکھے نہیں. آج یہی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر پہلے جیب دیکھتا ہے کہ میں اس کے بعد کچھ ہو تو کچھ کروں، نہیں تو کچھ بھی نہیں. نہیں تو کہتے کہ نہیں آیا بھائی میں تمہارے
तबीयत अच्छी है आप कहते करो ये बोले में कहा जाता क्यों पैसा नहीं मिला तो हम कहते हैं भाई हमें किसी के जेब पर नहीं देखना है, हमें उसके चेहरों को देखना है कि उसका चेहरा कैसा है, उसका चेहरा मोहरा ये कह रहा है कि वो आपकी तरफ से हमदर्दी का मुंतज़िर है। वो एक डॉक्टर की शफकत की निगाह तो वो चाहता है कि जो डॉक्टर के पास मैं आया हूँ वो डॉक्टर मेरे साथ किस हमदर्दी से काम कर रहा है। तो हॉस्पिटल में आना मरीज का वो बेचारा परेशानी की वजह से आया है, वो कुछ घूमने तफरीह करने नहीं आया, बल्कि मरीज बीमार वो अपनी परेशानी को लेकर, कोई डायबिटीज का मरीज है, कोई किस चीज़ का मरीज है, अल्लाह जाने दुनिया में किस्म किस्म की बीमारियां फैलती है, चलती है। तो मैं इन डॉक्टरों को जो आज नए आए और जो पुराने पढ़ रहे हैं वो भी है, उन बच्चों को भी नसीहत करता हूँ कि देखिए रोटी रोजी अल्लाह ने सबकी अपनी किस्मत में लिखी है, वो तो आपको मिलकर रहेगी, लेकिन तुम्हारी नीयत सिर्फ रोटी कमाने की, रोजी कमाने की नहीं, तुम्हारी नीयत होनी चाहिए कि हम इंसानों की खिदमत करेंगे। न हमें हिंदू देखना है, न मुसलमान देखना है, न सिख देखना है, एनीबडी वो मरीज है, अब उसकी मदद करना, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम नए आने वाले स्टूडेंट, डॉक्टर बनने वाले जो हैं, आज हम उनको इस्तकबाल कर रहे हैं और उनको मोस्ट वेलकम कर रहे हैं और इनके लिए दुआ करते हैं कि ये मुस्तकबिल के अच्छे माहिरीन डॉक्टर जैसे डॉक्टर बनेंगे और इंसानों की खिदमत करेंगे भाई। हाँ, तुम फिक्र मत करना, तुम भूखे नहीं रहेंगे। तुम समझेंगे यार माना तो पैसा ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद मेकिंग मनी, इट इज नॉट योर मकसद। मेकिंग मनी ये हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना है, अल्लाह की मखलूक को ठीक करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह तक ऐसे जुड़े हैं कि आपको भूखे मारेंगे। जब अल्लाह देखेंगे कि मेरा बंदा मेरे बंदों की खिदमत कर रहा है तो मैं क्यों उसकी मदद न करूं, तो अल्लाह भी मदद करे। समझे भाई, ये पहला सबक है तुम्हारा आज का। दूसरा सबक है तुम्हारे प्रिंसिपल साहब अपने और आपके टीचर साहब अपने क्लास में करेंगे, लेकिन मेरा पहला सबक आपका आज का ये कि भाई आप पैसों के लिए डॉक्टर न बनना, मानव सेवा, आदमी की सेवा खिदमत के लिए आप खिदमत डॉक्टर बनेंगे तो इंशाअल्लाह। अब कुछ के बाद हम प्रोग्राम करने वाले हैं, अभी मैं प्रिंसिपल से भी कहूँगा और उनसे भी कहूँगा कि भाई हमें गेट टुगेदर एक प्रोग्राम करना कि शुरू से आज तक जितने बच्चे आपके यहाँ डॉक्टर बनकर गए हैं उनकी पूरी थ्योरी चाहिए कि वो डॉक्टर बनकर उन्होंने क्या काम किया, वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कौन से हॉस्पिटल में हैं, कितने मरीजों को उसने बचाया, कितनी डिलीवरियाँ कराई, ये सारा रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए कि आपकी कॉलेज से निकले हुए डॉक्टर बनकर जाने वाले बच्चे इनका क्या काम, उनकी खिदमत क्या रही है। ये आप टीचरों जो टीचर हजरात हमारे जो इस कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं
वो भी बैठे होंगे, वो भी सुन लें कि ये भी कुछ दिनों के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हम करेंगे। लेकिन इससे पहले ये मवाद तैयार कर लीजिए कि भाई कितने बच्चे डॉक्टर बनकर आगे गए, पीजी में गए। पीजी में बड़ी खुशी की बात है कि आपकी इस कॉलेज के अंदर भी पीजी की एक बैच निकल गई। कितने बच्चे निकले? 30 बच्चे पास आउट होकर निकल गए। हमारे साथ भी एक डॉक्टर साहब थे, क्या नाम होगा? डॉक्टर समीर। तो वहाँ एक हम गेट टुगेदर MBBS होने वाले और MD होने वाले, PG होने वाले इन बच्चों को हम बुलाएंगे और बुलाने से पहले हम उनको एक लेटर देंगे। उस लेटर के अंदर में प्रिंसिपल की सिग्नेचर के साथ वो लेटर जाएगा कि भाई आपने क्या किया, आपने यहाँ से डॉक्टर बनकर क्या किया। तो हमें भी जानना होगा ना कि भाई हमारे बच्चों ने क्या काम किया, और उनको भी जानना होगा। और फिर उनके बच्चों को भी हम बताएंगे कि देखो आपके फलां दोस्त ने इतने ऑपरेशन किए, फलां दोस्त ने इतनी डिलीवरी की, फलां दोस्त ने ये काम किया, फलां ने ये काम किया। तो इस तरीके से हमारे सामने रिजल्ट भी चाहिए। हमने सिर्फ उनको डॉक्टर पैसा बनाने के लिए नहीं भेजा तो भाई तुम आए ना डॉक्टर बन के मारो न काटो, नहीं भाई, इसके लिए नहीं। तुमको अल्लाह की मखलूक की खिदमत सेवा के लिए किया। और यकीन जानिए कि आपके इस कॉलेज के लिए हम कुछ चंदा नहीं करते आप नहीं कि आप ऐसे दोनों हमारे कॉलेज के नहीं। तुम्हारी और हमारी खुलूस नीयत हमारे होटल को हमारे कॉलेज को चला रहे हैं। लिहाजा आप इस बात को समझें कि मेकिंग मनी इज नॉट माई जॉब, मेकिंग मनी इट इज नॉट माई जॉब, बल्कि खिदमत करना ये हमारा मकसद है। जब आप खिदमत करेंगे तो अल्लाह खिदमत भी करेगा। आप भूखे नहीं रहेंगे, हम भी भूखे नहीं रहते। तो आपके आने वाले नए तलबा और जो पुराने हैं उनको भी है कि हम सबक दे रहे हैं कि आप एक मुसलमान होने के नाते नमाजों का एहतमाम करें, कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करें। आप और अपने क्लास में पढ़ने वाले जो हमारी बेटियां हैं, आप उनको अपनी बहन समझें और हर आदमी मोहब्बत के साथ अपना तालीमी निज़ाम, अपने प्रिंसिपल की बात को मानना, अपने क्लास टीचर को अपने बाप से ज़्यादा इज्जत देना। जो अपने टीचरों की इज्जत करेंगे वो बहुत आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे अपने टीचरों की इज्जत करेंगे, अपने प्रिंसिपल की बात मानेंगे, तो आप यकीन जानिए कि वो बहुत आगे बढ़ेंगे। अब मेरी तबियत भी आज सही नहीं है और देखा साहब ने बहुत अच्छी बातें आपको बता दी है और मैंने आपको ये ऐलान किया है कि उनसे कितने 500 डॉक्टर हो चुके हैं, अभी 750 हैं। तो मतलब कि जो 500 गए हैं उनका रिकॉर्ड चाहिए। ये रिकॉर्ड हमको आप देंगे, आप देख लेंगे, आपके टीचर देखेंगे, ताकि आपके टीचर को भी पता चलेगा कि हमने जिन लोगों को सिखाया उन्होंने क्या किया। क्योंकि असल तो स्टाफ की मेहनत है, स्टाफ की मेहनत और आप हजरात की तवज्जो। तो वहाँ हम ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ से निकला हुआ बच्चा एक हीरा बन के क्या बन के निकले भाई? हीरा। हीरा पैसे तो तुम्हारे मुकद्दर में जितने हो गए इतने मिलेंगे, लेकिन असल तो तुम्हारे दिल में गरीब का दर्द आना चाहिए।
आंखों से हमदर्दी आनी चाहिए तो आप डॉक्टर बन गए। अगर ये नहीं आया तो आप डॉक्टर नहीं बन। यू आर द मेकिंग मनी का मशीन बनाया, मशीन पैसे कमाने का। तो भाई बनेंगे आप लोग डॉक्टर बन के इंसानों की हमदर्दी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना। अब इसके बाद दो इवेंट्स है, वन इज वाइट कोट सेरेमनी और बीच में कुछ डिबेट्स भी हुए थे और पोस्टर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन, उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा। फॉर वाइट कोट सेरेमनी नाउ आई हैंड ओवर द माइक टू आवर फैकल्टी ऑफ एनाटॉमी डॉक्टर भूषण विक्टोरिया। Thank you, sir. Very good afternoon to all the respected dignitaries on the diet, all the respected faculties of our college, and my dear students. Now we'll start with the boys. So I will announce the names of the students. Saad Ali, then after that Randera Hanzala, Mora Abad, Abdul Mohit Qazi, Khaizer Moinis. All the 5 students, 5 boys. Saad Ali. Five boys. Girls, you also come in a sequence. Sidra Fatima, Siddiqui Arya, Ansari Simon, Simon Nawaz Khan, Bukhari Aska, Madhya Anju. Please come. Girls. ये लड़कों की तरह Girls, Sidra Fatima, George. Siddiqui Arya, I will call upon the girls.
you come over forward. Samia, Farooq, Nahusha, Nashwa Khan. Yusra Fatima, Ansari Samia. I request all the students that if it is exchange, you can make it after the occasion. अपना ये करना. Come fast, come fast. Go to the stage. One by one, one by one. Girls come fast. Take a group of 5. जो ऊपर जा रहे हैं, go from the left side. Please go from the left side. गर्ल्स का प्रपोर्शन
सांगली से आए वहाँ बोलना चाहते हैं। Abdul Wasit, please come forward. Abdul Wasit. Please, boys, maintain the silence. Boys, afterwards you can exchange your approach. Please maintain the silence.
Occupy your seats. Occupy your seats immediately. Sit down. Sit down. Say period of silence. In foundation course, we have conducted poster competition. There were physical posters and also the e-posters were there. We are announcing the winners, first and second prize winners from the physical posters and also first and second prize winners from the e-posters. Okay, they are accordingly. The winners of the physical poster they are. It is group 3. We have named the group. So first prize, give them a big applause. Pathan Aksar, Khan Tayaba, Tabashir Salman, Hashim Ali. Group 3. Please come forward to receive the prize. This is first prize winners, group 3. 4 students are there. Second prize winners, group 1. Mehek Siddiqa, Aisha Fatima, Chitra Fatima, Mehruz Sadaf, Saleh Sadaf. E-poster competition, first prize goes to group 5. Haizar Monis, Saad Ali Sheikh, Arsalan Khan, Abdul Moin Ali. Second prize winners, they are group 3 and group 4. Girls group, please come forward. Mirza, Goel, Saima Nawaz Khan, Patel Rahal, Sabah Siddiqui, Zidam Sheikh, Sheikh Wazifa, Zainab, Musalman, Aisha, Akhil Ahmed, Shahida Khatun Khan. Group Group 4. So the second prize winners, the prize has been divided into 2 groups. Group 3 and Group 4. This is Group 3. Group 4. Group 4. Now, about we have conducted a debate competition on online teaching and offline teaching. So, the second best debater is the Saad Ali Sheikh, and first debater, the prize goes to Syed Ulama. And the best team is the boys team. Give a big applause. Boys team, best debater, come forward. All of the participants of the boys team. After the match, jaldi. Saad, you wait over here. So, the best team was the boys team.
हमारे Now I request Maulana Huzaifa Sahab to felicitate our respected Arjun Rohit.